toa ye hyenyo adesua bi ase na ebewura mu ama akwachire pa na the title is everlasting gospel. Okay. Everlasting gospel. That's sempa. That's sempa because for gospel no eno na esewu nipa o. Gospel no na eji nipa nkwa. Senya gospel na abusuafo nka menu mienu kabonsama fa wiase yafa. But through the gospel no nti anama ene wiase da so tiase. It is the topic na ye fan everlasting gospel. Na ye broad and kasa. Emu buy papa because gospel no ebebre say no asem papa na say ye de ma nyame ma na gi wo mo nkwa no abusuafo now no enya no na ekoso message ya Yesu Kristo di amaye no enya no na ye ka ana akoye chinigi radio so one way will be a defending our sorry be a defender, but the gospel is there. As some partners, I say, I can't yanka. It's a no baby and so kakra. Let me aboy kama. Let me aboy ye because I was your friend China Yeswaba. Everlasting gospel that's sempa. And ne nyame se yam famremo. Na into me and one no me ye papa. I was your for Yesu bekono. Yesu basa sisu obekono. Or there sempa bijay. Or my Christopher any daso. Or my Christopher Cranshansem. No de da so nsem ne boshen nsem bi de mai eya sempa de mame na eya sempa so de mawo emojidi ni bia na eya sempa be ya yohane asempa tedu na nchichemu ba akokosi miensa no yenti asem a yohane asempa etidu na nchemu du na ba o se makoma entutu yesu se makoma entutu munyi nyankopon ni munyi onu nyankopon di na men so munyi mini na onu yesu kristo so munyi ni trabia pi o meja fie yesu kristo se trabia bebre won eja fie senti sa semi ntisa ankama nkyerɛ mu sɛ mekɔ akosiesie baabi ama mo anka yesu anka nkyerɛ sɛ ɔkɔ no akosiesie baabi ama ya sɛ mekɔ no mkosiesie baabi ma mo a yesu kristo sɛ ɔkɔ na so akosiesie baabi ma yɛn wia ɔbɛsan baabi ma refa mo nso makɔ nyame nkyɛn ɔbɛfa yɛn akɔ no ane nkyɛn na deɛ mewɔ no baabi ɔno yesu kristo wɔ mo nso maba yɛn nso yɛ wɔ hɔ ti asɛmpa yesu kristo di gyaeɛ no ɔbɛkɔ no ɔma yɛn nidaso sɛdeɛ nkɔmhyɛ baeɛ sɛ ɔbɛba na ɔbɛbɛwu agye yɛn nkwa no nkɔmhyɛ ne baa mu ama yesu ba bɛwu gye yɛn nkwa edu bre sɛ yesu kɔ no yesu kristo nka sɛ di adanse sɛ kɔ a ɔkɔ no ɛnyɛ sɛ ɔkɔ saa kwa na mmom ɔbɛkɔ na ɔbɛsa yɛ deɛ ababiem ɔbɛsa ababiem eti asɛmpa ɛsɛ sɛ yɛde ma adasama yɛde ma wiase ɛne sɛ yesu ama yɛ nidaso kɛseɛ sɛ ɔpɔn ɔhaw ne abɛbrɛsɛ ne atete abonsam deɛ na mu no ɔbɛbabiem abɛfa yɛ na baabi ɔwɔ a asomdue wɔ baabi ɔwɔ a ahotɔ wɔ baabi ɔwɔ a anigye wɔ no ɔbɛba bɛfa yɛn na ɔde yɛn soso yakɔ hɔ bi ɛyɛ nidaso kɛseɛ paa na saa asɛm ne a yesu kan yɛn abɔfoɔ nso so bɛdi ho adanseɛ o sɛ ampa yesu asɛm ɔkan yɛ sɛ ɔkɔ ɔbɛsa baabiem na ɛyɛ no korɛ eti abɔfoɔ nso bɛdi ho adanseɛ Acts chapter 1 verse 10 and 11 asomafo sɛ bɛti baako nkyɛmu du baako ɔsɛ na wɔka eduni du baako na okro na wo hwe soro han ye fa Yesu Kristo ekọ soro na afiafo no hwe soro han no hwe emema baanu a o che ntade fitaa abofo mienu mema bienu a na mo che ntade fitaa a o ye abofo e ba begina afiafo no nchen e kan se ana mo ka che afiafo no se Galleria Merima Galleria Merima aden na mugina ha e hwe soro sai aden na mugina na mo hwe soro se ye Yesu ya wafa no monchen koi Yesu ya yafa no monchen koi ekosuri obeba saa obesa babiem obeba saa sede mu se Yesu kosoro no saa no obesa ya de obeba enti Bible ne se adansefo mienu anu masam ada se ya gitum yemu se ye no kre enti Mizaya na nkasa mayani da so se obeba ampanyampa so okono abofo mienu firisuru babi adanse se Yesu ya mahu no se okono obasa ye de abasa etebusuafo ene asemu asese ye mawiase nyina hu ne se Mizaya no oba Yesu Kristo obabiem etinyame ma moma yensiese ye ho na adidaso nsemu a Yesu di amayen so oba ba gie frisa o how abebrese himu yemfa manyame ma nyame manya nidaso wo mu se eye denya Yesu Kristo baba bagie eti yetwa yakoma to yeyem eye sampa eye nkransan samu a ye ni gen samu a abusuafo
yesu kono di jayen esese me no mienu yehwe na yetumi bo ho dawro ema nipa ete ni da so sempa na yesu ni asuafo no tai di san komo no otani asuafo ni di so obeba ana se asuafo no na yesu emaye to so mienu no na ya sema ye nigye de ma omo na ya sempa de ma omo nti omo bisa yesu na ye rese de omo bisa no Matthew 24 verse 3 Matthew sempetie do no na nkyemiensa na wote ngo be poso eti yesu ni asuafo no te ngo be poso asuafo no ba ne nkyem ofo be kan se asuafo no ba yesu nkyem be ka kire ne se ka kire ye yesu ye pese o kire ye da be na yinum be ye da bia also be ko obeba da be na sa de ma ne be ye ho na edie ne be ye oba ni wiase wie branum se nkyire ni yesu se kakaka mo aba edie ne be ye oba eni wie bre no ho se nkyire ni na yesu buase o se yesu ka kire o mo se mo hwe na obi ana adam ye kan ne se me ma ye etosu mienu a me ba no an kakaka na enche na maba no de be mo hu ni se enada abeba pa enada abeba pa ampaniampa yesu asem o kan yi abem a wo ka kire suafo no sansam na yare abem enada ene ekoso ene asofo a etwa nkrofo di yesu din etwa nkrofo abusuafo yare wosem eyare wosem eti yesu asem o kan na abem afen verse 4 nchemu aye 9 na yesu buase on se ana yesu ka kire o mo se mo hwe na obi ana adam ye di kan mo hwe ye obi ana adam ni mo eba no na nipa ebredi mi din ba be ka se nipa bi ba di mi yesu kristo din ba be ka se me ni kristo no mi na me yesu no na be da nipa pi safo ni be da nipa bebre enti no wonder se na nipa pi di yesu din di ato mo so asore bebre di yesu kristo din na ato asore ne so nanso enkyekere kuta wo mo no abusuafo yesu maaye etosu mienu no safo ni nya ni da so ni bi am nkan because enkyekere ni mfinyame ba yesu din da so odi yesu din ato ne so odi bo yesu kristo din but ne ni ye ni na adwuma o ye no tumi ekuta na odi ye adwuma no source ni mfiri yesu eto omo mudi na chinyira odi omo kwahi omo mudi na chinyira odi omo kwahi eti yesu aka ni plain nyame ma na abamu nsuso toaso abamu nsuso ensiane anso no na beti okon ni akosem asai yabeti okon yabeti akosem mo hwe na makomantu yesu ye ni akomantu ni se twa se ba twa se sanyo mani nyina edi ne maye atoso mienu nanim nanso na wie ni nyanduru ana hyene nso yesu maye nsankyere ne abedi ne maye na atoso mienu no anim nanso awieye na enu ye no pese o kire se enya no na de ma yesu aye den aba anya no na be ma na ba echemuso na oman be soro oman so eni ahini so na kom ni asase be ba mmea asase wo so be ba mmea yinum nyina ne awoko mfiti ase ya awoko ya mfiti ase ko ana obeyi mo ama huhiehia eti yesu amya ti ase se ani da so nsem no de maye no aya sempa e kire se enche obeba biem no wa maye hunu ma ebedi ni maye le toso mienu nanim sase wo so ekom yare dom sane o mani nyina bisuafo aba enso se da wiye ni nyade enya ni na eye awoko aya mfiti ase eti sanse nchene ya hu okom yare dom ene nsu to na fa nipa na nse ye nsu to ye yare enipa fa wom enipa twi wom koye abisuafo asase wo ya yete sore nya asase papa bia biem bibi papa bia ni ha eti na yesu nim sade ye wiase be ye onim sade abonsam be ye wiase we enti na o se okosiesie baabi papa o maye dida so nsem se o de be maye eti abisuafo sade mani nyina bam yesu samo kan nyina bam nanso Messiah no mai asase wo so na ba ekom ne yare dom na ba o man be sore o man so aba enuma yesu kan atradi fo kam wasem nyina abisuafo sam nkom se nyina ba mu pepepepepepepe yesu aka ni nyina nanso yesu mai adentia e chese enya no na be ma yesu aba enya asase wo so na be ma yesu aba enya ekom ne yare dom no na echi yesu ama na ya de aba se ya no dia sanko aba se ya no dia anko aba aba fa ya de yakọ but abisuafo nya no ana be ma yesu kristo aba lebo eyedian
ɛdeɛ na bɛtuma twe Yesu aba ɛdeɛ na bɛtuma twe Yesu ama na ba ne ma yɛtɔ so mienu ama ni da so nsɛm ya ɔde ma me no mienu yɛnsa tumi aka ɛyɛ de a tie nie pa bɛto asɛmpati adodo na nkyɛm du nan na ɔbɛka ahenni no ho asɛmpa tie nie o everlasting gospel da asɛmpa ɔbɛka ahenni no ho asɛmpa ɔbɛka ahenni no ho asɛmpa yi wiase nyinaa ɛde di wiase nyinaa amama nyinaa adanseɛ ɛno ansa na wie na ɛdeɛ aba di brother ɛnya asase wo so na di wiase wie bɛba ɛnya kom ne yare dɔm na di wiase wie bɛba ɛnya ɛne deɛ ɛyɛ ntete ho ɔsɛ ɛyɛ mienimu ntete ho yɛmɔ deɛ bɛtwe Yesu ama na ba na sɛ nidiaso nsɛm wei yɛnsa ka no ɛyɛ asɛmpa no the gospel asɛmpa no a ɛsɛ sɛ yɛde kɔ wiase afa na nyinaa da asɛmpa no ɔsɛ no na de kɔ wiase wie yɛ nyina ansa na Yesu ayɛ deɛ waba bɛka di adanseɛ na yɛ asɛmpa bɛn ɛyɛ asɛmpa bɛn na Yesu sɛ yɛnkɔdi ho adanseɛ wiase afa na nyinaa ansa na ɔno Yesu Kristo aba ɛyɛ asɛmpa bɛn abusuafoɔ eti deɛ ne Yesu Kristo bɛba no ɛsɛ sɛ asɛmpa no kɔ baabi a abosonsomfoɔ nsase so nkramofoɔ nsase so baabi ɛsɛ sɛ gospel no ɛkɔ wiase afa na nyina ɛsɛ sɛ obiara te Messiah ne nka ɛsɛ sɛ obiara te saa message a Onyankopɔn de ama yɛn asɛmpa no a ɔsɛ yɛmfa nkɔ wiase afa na nyina no ɛsɛ sɛ obiara te sɛ bɔdɛ ro kɔ baabi a eti nyame ma asɔfoɔ akristofoɔ mo a onyame ne wo mu aka mo mo Onyankopɔn de ne han ama mo mo nyame ayi no kra de ama mo brother ɛnyɛ bre ɛsɛ sɛ mo gyina radio so gye akyinie nyɛ bre ni ɛsɛ sɛ yɛkabɔm de asɛmpa ne kɔ wiase woso wiase na ɛma Yesu Kristo ba ne ma yɛtɔ so mienu ba hɛdɛ mo nsa mo yɛ obi agyi fɛ ne na asɔre we na ɛyɛ masɔre we na ɛyɛ na we masɔre we na ɛyɛ ana we na ɛyɛ nokorɛ ana but Bible mu onyame wɔ n'asafo onyame awɔ nkransɛm ɔde ama yɛse yɛmfa nkɔ but yɛmfa nkɔ ne yɛte wɔ na yɛkɔ eti deɛ de Yesu Kristo bɛba no ɔse ayɛ asɛmpa no ɛna de Yesu Kristo bɛba ne busuafo tie nie asɛmpa no na sɛ sɛ kɔ wiase afa na nyinaa ankɔ a Yesu nyamae nanso gospel na sɛ sɛ kɔ wiase afa na nyinaa no na bie kwan ma Yesu Kristo ba no enipa bi esi kwan o eti Paul hyɛ ho nkɔm de to hɔ 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 tie 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 Thessalonikafoɔ nwoma ɛtɔ so mienu no eti mienu kyemu ɛyɛ nso na emrato hintasɛm no anya ɛyɛ adwuma tie ni o emrato hintasɛm no anya ɛyɛ adwuma nanso gye oyi die ɔda so si kwan no si kwan no afiri hɔ ansa teniyo mrato hintasɛm no nya yɛ adwuma nanso sɛ betumi aba mu a gye sɛ ɔmo a si kwan no ɔmo yɛ deɛ eyi ɔmo firi hɔ ansa Bible ne se adeɛ ne Yesu Kristo bɛba no ɛyɛ asɛmpa na ɛsɛ sɛ kɔ wiase afa na nyinaa na so na wosam ne sɛ enipa bi esi asɛmpa ne kwan ɛma asɛmpa ne nkɔ mratofo na Yesu Kristo aba saafo no fɔ mo mratofo eti obiara wotu Nyankopɔn mmara obiara wotiatia nyame mmara so obiara wotu Nyankopɔn mmara nsɛm ne wɔ see the true gospel ne kwan see ne kwan asɛmpa no see ne kwan see ne kwan eti yɛmesi aho sɛ onyame sɛ asɛmpa ne nkɔ wiase afa na nyinaa sɛ na Yesu aba ɛna ɔse enipa bi esi asɛmpa ne kwan asafo no ma si asɛmpa ne kwan no to mmara papapapapa because ɔmo mpɛ sɛ asɛmpa ne yɛ deɛ ɛkɔ wiase afa na nyinaa na mimi sɛ ɔsɛ ɔman bɛn kuro bɛn ɛhefo ana ɔmo mpɛ sɛ Bible gospel no ɛbɛ ɔmo man so ɛhefo na Paul show mo kom sɛ ɔmo yɛ osi akwan a ɔmo mpɛ sɛ asɛmpa ne yɛ deɛ ɛbɛ ɔmo man so ɔmo si kwan ɔmo mpɛ sɛ gospel no bɛba ɔkra ɔmo mpɛ sɛ bɛbɔ Yesu di kra ɔmo man so ɔmo mpɛ sɛ bɛka kra abusuafoɔ ɔmo si sɛ asɛmpa ne kwan no ɛyɛ the Arabs nkramofoɔ no a ɔba Christian country no a
Ghana ye Christian country hwe mosque ahodo anka mofu asi yesu amkwan so mo fo nyame yesu amkwan so mo fo nyame amofre nanso kontamofo sase no so odi akos Libya nom ne Saudi nom ne we say what the Bible call what the Bible call ko oba so uti be gina so a ko teki uti be gina so a eti Bible ne say asampani kodru san krofo no na nko wiase afa na nyina Yesu anya de o mai ana nipa bi esi kwan ana nkom hye ne say asampani betumi akowiase afa na nyina na Yesu anya kwan ba omo masi asampani kwan se omo makwa ma ne mo maamu no dise ya de ye yi omo free ntamansa ye yi omo nyina free ho eti na say oti bema 3 years 4 years coming Tunisia Arab country no Tunisia omo pamo omo president o Egypt and omo je kabi ba me kabi ntumo Algeria omo je kabi ba me kabi ntumo Morocco omo pamo omo president o afa Libya Gaddafi yakoko Gaddafi who the purpose who the motaye onyame nkomhye na ebam because Libya want to be fa nyame asam nko ho awa bra Gaddafi ti ase eti osi ye be yi omo nyina fi ho to nyame apagya America ana ode omo kuntia aya sa nkrofo na omo makwan ma sempane ma ho no eti onyame prepare America say omo policy ni nyase kabima ne kabi freedom of worship ana America de sadia no esita wiase afa na nyina na omo wato aso omo so pa ye nkramofo because omo na omo mpese Bible ba ho omo na omo mpese asempane ba ho omo na omo si asempane kwan esese ko wiase afa na nyina no na Yesu nya kwan ba na omo si kwan eti ene America fo atocha wo mankasa omo ha wo mankasa eti Libya now enchamba to aba Libya no ma yi president ye nya to aba pe na chese waji kabima me kabi nya dai atum kabima me kabi so no e ma bata won se o man bia obaji kabima me kabi ntum no any freedom of worship enenam o tu me kabima me kabi ntum na freedom of worship dey awose dabi obaji atum etene kamofo man nyina busofo o ma hyase aji kabima me kabi ntum America fo ana yi fo so ana mo je sane ma ne tum se de be ya obi eba o mamu na onu susu kragidie fufu bi no de ba o so ba de obaji adi obaji atum eti se sei omaya aka ukon kamofo amanu mu a omaya aka omaya strong omi America target no ma wi adwuma no aya Saudi Arabia na Saudi Arabia for no so abisafo onim ebo mo koku Gaddafi pe ana Saudi Arabia for no se no asemaba eto mo hyase so mo gu o mo mram eti amra no ma sha ne kete oba ntra moto so obra ntwiba seka oba nye oba ntwika oba nye o ma hyase agu ni nyina mu because obi nim say America for oba mo so na enye de naira abisafo enkom se be bam Saudi Arabia for so ba ji kadoma be kadintum na fei asempa na nya kwan akọ nkamofo nsase no so India hefa asempa na be ko nya na afa Yesu anya kwan ya de no anya kwan aba etem so for show ye ka Yesu Kristo ma ya to so bienu say asempa na mama Yesu aba na nkamofo ya o masi kwan no ena America fo yi o mu nyina furo ama se so mo ji kabima me kabintum a na bi bisa se ena Yesu Kristo ma ya to so bienu abusuafo akasen akasempa ebebe na aka etu osi oni omo mu sikwa na me nkamofo ni firi ho wie na fa sempa ni ko ba dia wie a dia baba ni se omo me yi oni pa bia oni mra ma peja no omo peja oni pa bia oni mra omo peja na manapie eti sa sempa ni ko wie se fa na nyina ma nkamofo ni nye kanima me kabintum a Yesu ma sa ni pa no a oni mra no a odi hihye ya beba adama Yesu Kristo ma ya to so mieru na aba no anya de emam eti nyame ma ya hye no so ye emam eti abusuafo onyame wo message odi ama ne ma eti sa o the book of Revelation the book of Revelation onyame ekatire Yohane Yesu Kristo wu achi osoro ya no di nkunimu no ana di adisem nkata na maaye
adi sam krata no so kasa fa we yebre ho onyame batie ni ye papa because asampanya sese no ko wiase afa na nyina no onyame wo the special message every generation biara se wiase ba ko we ya onyame wo asam a ode ye de ode soma ne ma se ofa nkobo kokko ode soma ne ma se ofa nkobo kokko na sa asam na sese na ye Kristofo ye huru na yetimi bo ho dawro ye de ko wiase afa na nyina na abie kwan ama Yesu aba ati abra Yesu tiase Matthew Mark Luke John e wan na Yesu tiase na oyo nipa ana ode tro na suafo no ade tro ne ho nsem but ani sam krata ne de Yesu Kristo wu ye na osore ye na wodi bu nsam so nkunim no ansa na ode adi sam enkrata ebe Yohani o Patmos so ati de mo ko bi se bi suafo wode toto krata bi e wa ba bru bi ya mu anya ye wọ́n tó tó kàtà bí àwọn bá burú mọ́ ẹ̀yẹ́ yẹ ẹ̀yẹ special book yẹn tún ṣẹ̀dá náà ọ̀dẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ọdún ọjà ní nkyɛn no àná òyì ẹ̀hìntẹ́sẹ̀mú a ẹ̀bẹ̀ sọ òwì ase afa náà nyinaa ẹni ẹ̀sẹ̀mpẹ́ sẹ́sẹ́ ọ̀yẹ́ ní kọ́ na àmànàbà tiẹ̀ ní o because ọ̀wọ́ soro no òwú yẹ ọ̀sọ́rọ̀ yẹ ọ̀kọ́ soro no àná ọ̀dẹ́ ẹ̀dí nsẹ́mu nkàtà ní bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ̀tì ẹ̀dí nsẹ́mu nkàtà no na ọ̀dẹ́ nsẹ́mu yẹ wúwo mu a ẹ̀nu na yẹ bọ́ wú dẹ́rù àti ẹ̀wì ase afa náà nyinaa ẹ̀bẹ̀ma Yesu Kristo aba eti Yohani onyame ka kyerɛ ne sɛ Yohani deɛ ɔbɛhu bi atwerɛ oyi adi sɛm akyerɛ no no wode kenkame adi ɛ adi sɛm ɛtire baako nkyɛm baako wowia no agyampo kɔ ɛnan ɛtire baako nkyɛm baako no Yesu Kristo adi yie Onyankopɔn de ma ne nkoa eti the book of Revelation Yesu Kristo nankasa ne bia Yesu Kristo adi yie a ɔde ma ne nkoa onkyere de etwa se bantem onkyere de etwa se ya de e bantem eti edisam nkrata no ma yehuru de etwa se bantem eti asori bia monkinka edisam nkrata otofo bia edisam nkrata watum untumi nkyerechire ya untumi nkyerechire mu no nyame mfrel sedie eti oyi kyere Yohani no koma ni be no Nyankopɔn de ma no ɔso fa koma hwan ne bɔfo so be kyerɛ na ko Yohani ana nam ne bɔfo so ne be kyerɛ na ko Yohani awodi Nyankopɔn asɛm na odi Nyankopɔn asɛm ɛne Yesu Kristo ho adanse ɛne de ohunu ye nyinaa ohu wɔ Patmos nyinaa ho adanse obi ho adanse verse 4 ne de okenkan no verse 4 tie di o 4 no ɛnkyɛm na wɔse Yohani ana kata asafo ahodoɔ nson ana kata Yohani sɛ Yohani adi samon krata no fa kɔma masafo ahodoɔ sɛ nson a mo hefa awo Asia minor domni asundwe nkam tieni yo Yesu Kristo wu sɔre yɛ ɔkɔso no ana ɔde adi samon krata na maye saa adi samon krata na ɔde maye no ɔde ma Yohani sɛ Yohani fa kɔma masafo deɛ nson no na deɛ ɛbɛba awieyɛ wiase awieyɛ deɛ ɛbɛba enum na makyerɛ no ɔnso ko yɛ no wiase awieyɛ brɛ wiase awieyɛ nkata onyame de ma yɛ no so ɔnso so wagya toɔ na wo nkyerɛkyerɛ no ɛbɛda na Yesu aba ɛbɛda na nipa huru na Yesu aba ɛbɛda ɛtitiɛ ni yɛ o ɔsi Yohani fa kɔma masafo sɛn ahodoɔ nson no eti sɔfo ntumi nkyerɛkyerɛ di sɛm nkata no a onyame mfrɛ o asɔre a adi sɛm nkata mo nkyerɛkyerɛ no mo nkɔ nyame asafo no ho mo nte aseɛ no mo nka ho because ɔsi fa kɔma asafo nson no na sɛ onyame mfa maa mo na sɛ Yesu Kristo nkata no ɔmfa maa mo eti asɔre bi a mo nkyerɛkyerɛ di sɛm nkata no Yesu ɔmfa maa mo munim eti mo nka nyame asafo no ho because ɔsi Yohani fa kɔma asafo nson no adi sɛm nkata no fa kɔma masafo nson no na kyerɛkyerɛ na ɔmo nkyerɛkyerɛ mmɔkɔkɔ na mo nkyerɛkyerɛ eti sɛ unkyerɛkyerɛ di sɛm nkata no a brother nyame asafo no nka ho because ɔbɔfo no amfa mmerɛ mo nka asafo no ho woyɛ asafo no wotumi nkyerɛkyerɛ di sɛm nkata no mu a onyame mfrɛw awieyɛ berɛ mu ɔmfrɛw because message a ɛwɔ di sɛm nkata no wontumi nka na ɛdɛ na onyame afrɛw onyame soso frɛ wo a adi sɛm last message na de ma sɛ fa kɔbɔ wiase kɔkɔ eti wo asɛm bɛ onyame de ama wo kyerɛ me odifo onyame frɛ no ɔba buru mu a onyame ni message de ma no kyerɛ me odifo bɛyi ana onyame frɛ no ɔba buru mu a onni message de ma no na ɔno asɔre yɛ no kɔ ɔmo so kan woni be frɛ ɛyɛ asɛm sɛ yɛ nada no no because yi ntasɛm ani kyerɛ amiye wu asafo firi nyame ne asafo firi nyame amiye wu ayɛ brɛ mu nsɛm
na eyi nsɔre mpɔ ni nyinaa to adi sɔre anya papa eyi ni ɔmo to adi adisɛm nkrataa no nkɔmhyɛ wɔ eyi ni nyinaa di eti saa na ɛteɛ deɛ a wokenkan kora w'ani bɛfra adisɛm nkrataa deɛ ɛsɛ sɛ yɛkenkan koraa ana yɛde ahyehyɛ asɔre ma ne tirim ana yɛn kenkan onyame ba wokan a wɔnte aseɛ wokan ai wɔnte aseɛ because onyame fa ma o onyame fa ma o etu wokan so a wɔnte aseɛ eti tie ne yɛ abra onyame de nsɛm ne bra Yohane pa Yohane adisɛm eti baako nkyɛn du baako eti baako nkyɛn du baako abra onyame yi adisɛm akyerɛ Yohane no ti asɛm ɔkakyerɛ no ɔse twerɛ deɛ wohunu ɛhyɛ nwoma ɔkakyerɛ Yohane sɛ Yohane deɛ ɔbɛwuru bi ayɛdeɛ twerɛ ɛhyɛ nwoma no mu tie ne yɛ papa na fɔkɔma asafo ɛtoɔ nson na sɛ fɔkɔma ɔsɛ wɔ repeat o Yohane twerɛ deɛ ɔbɛwuru bi fɔkɔma asafo ahodoɔ nson na sɛ fɔkɔma asafo ahodoɔ nson no twerɛ fɔkɔ Efeso nti ɔbɛbɔ asafo nson na yɛ fɔkɔma mu nyinaa fɔkɔma asafo nson ne nyinaa deɛ ɔbɛwuru bi Yohane twerɛ deɛ ɔbɛwuru bi Yohane twerɛ deɛ ɔbɛwuru ɛti ɛdi nsɛm ne deɛ onyame yi kyerɛ Yohane direct ɛwɔ Patmos so ana ɔyɛ deɛ yi ɔno ɔrekɔdu ne nyinaa ana ɔrekɔdu ne nyinaa ana ɔrekɔdu ne nyinaa na tie ɛburo nyame yi kyerɛ Yohane wie yɛ no Yohane hu vision sɛ ɔbɔfoɔ bi ba na ohu ɔbɔfoɔ bi ne na baako si asase so ne na baako si ɛpo so na yɛtie deɛ si ɛdi sɛ mɛtɛ du baako ɛtɛ du ɛkyɛ mo yɛ baako kɔsi yɛn so ten no na mihunu ɔbɔfoɔ woforo a Yohane sɛ ɔsɛn hu another angel onyame yi kyerɛ no ɔdi sɛ wow in vision wɔdenfoɔ bi sɛ ofiri ɛsoro ɛba fa saa ɔbɔfoɔ no yɛ wɔdenfoɔ a ofi so na ɔsane aba fa na ofiramu nkum na ɔbɔfoɔ no firamu nkum na nyankontɔn wɔ ne ti so ana nyankontɔn nso wɔ ne tiri so na n'anim te sɛ owia na saa ɔbɔfoɔ no anim hyerɛn te sɛ owia na ne nan te sɛ ogya fadum na wowu ɔbɔfoɔ no nan a ɛte sɛ ogya fadum na okura nwoma ketewa bi tiɛni a ɔkura nwoma ketewa bi ɛyɛ ɛmu abie adisɛm na onyame abiam a ɛsɛ sɛ obiara kan yɛ ɔte aseɛ okura the book of Revelation adisɛm a onyame de maa no sɛ ɔfa nkɔma Yohane na ɔde ne nan nifa si ɛpo so ɛti ɔbɔfoɔ no de ne nan nifa si po so ɛna ɔde benkum no si asase so ɛna ɔde benkum si asase so na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu ɛna ɔbɔfoɔ no de ne kɛseɛ teɛ mu sɛdeɛ gyata bubɔ mu sɛdeɛ gyata abubɔ mu no na ɔteɛ mu no na ɔbɔfoɔ no teɛ mu no apra nanso no de wɔn ne kasa tiɛni apra nanso ɛde ɔmo ne yadeɛ ɛkasa apra nanso ɔmo de ɔmo ne kasa yɛ no ɛgyina ɔma nsano nso a Yohane bɛte a ɔbɔfoɔ no bɛte ano no kwasɛm paa ɔbɛte ano no na ɔkenka di sɛm na nsano biara wɔte ano no bibi si nyame yɛ adoma yɛbɛsua wɔ adeɛ paa because yɛbɛkɔ di sɛm nkata no mu paa because yɛyɛ brɛ mu onyame sɛ yɛnkom ana abɔfoɔ apra nanso no de ɔmo ne kasa yɛ no deɛ na si yɛ na apra na nso no kasa yɛ na apra nanso no kasa yɛ no anka me yɛ atwerɛ Yohane sɛ nka ɔyɛ ayɛ deɛ atwerɛ ɛti apra nanso de ɔmo ne kasa Yohane wu biribi ka ɔyɛ atwerɛ anka ɔba bɛtwerɛ na mete sɛ ni bi firi so ana te sɛ ani bi kasa kyerɛ Yohane sɛ so deɛ apra na nso no apra nanso ne kasa yɛ no aka no ano aka no so ano mɛntwerɛ ɔbɔfoɔ a mehunu no sɛ mɛntwerɛ wobɛto ase tie ne ye adɛ nti na onyame ka kyerɛ Yohane wadi sɛ bɛtire baako nkyɛn du baako sɛ deɛ ɔbɛhu bi ayɛ deɛ hwerɛ bɛdi sɛ bɛtire du no ɔsɛ apra nanso no de ɔmo ne kasa yɛ no anka ɔyɛ atwerɛ ɛdi na Yohane hu yi a anka ɔtwerɛ a ɔte sɛ ni bi kasa kyerɛ sɛ ɛyɛ Yohane mɛntwerɛ saa no sili kata so ɛno deɛ mfa mbam ɛmfa man krata no mu kora kata so ɛyɛ deɛ na ohu yɛ ɛtiafo ɛyɛ deɛ na ohu yi wosua the seal of God na abɔfoɔ nso no the last seal ɛtɔ so nso no a yɛbɛte ano no ɛnna bɛma Yesu Kristo aba ne ma yɛtɔ so mmienu nsano ɛtɔ so nso no ɔmo te ano a na Yesu ba eti apara nso ne kata yɛ no deɛ ɔtɔ so nso no tie mu ɔbɔ mu no deɛ Yohane hu the time a na Yesu bɛba Yohane hu bra na Yesu Kristo bɛba Yohane hu bosom a na Yesu Kristo bɛba eti na ka ɔbɛtwerɛ na onyame ka kyerɛ sɛ kai me deɛ hinta mo ɛno deɛ me deɛ hinta nipa mɛntwerɛ Yohane eti ɛnam sɛ Yohane hu da Yesu de bɛba Yohane hu bra Yesu Kristo de bɛba nti onyame ama na ntwerɛ sɛ adi sɛm nkata no eti oyi adi sɛm nkata no nyinaa kyerɛ Yohane wie no onyame ama Yohane ansa ama asase so biem ɔma ne wu wɔ Patmos so because Yohane ba asase so biem a ankoba ba bɛka kɔba ba bɛka da Yesu Kristo de bɛba kɔba ba bɛkyerɛ da Yesu Kristo de bɛba because ɛne Yohane hui na si sano siliano ɛmo obi ehu nkwa na mayi akyerɛw
to tro ye no kodai enti ye mo ka revelation na bisuafo Yohane tro apartment so ye no owi na wan na di book ne bae e ya bofo ono nyame soma wom amom de adi sem krata ne bae no mbe compile de kan bible no ho enti sa wo tro na Yohane adi sem krata ne bible sa wo se mo nkenkan wo se mo nsia dada Yesu beba wu ewiase na da be faw na wo ga sori pa wo se o mane wo di asori bi nkyerɛkyerɛ bi achi a wo mane akyɛ but unim but this some kata de bebo hunu kwasem ti safo ni nimti amse ma yankenkan eni bi fra yani be fra ma yankenkan o ya kenkan bebo dam to aso enchemu nsia na se da ha metidu enchemu nsia se ni ha o se na obofo a mehunu no se obofo hunu no ogina eponi asase so no ogina po ani asase so no e ma ne nsa so kire so ama mo ma ne nsa so kire soro no ka de oti asase so da ama ka de oti asase so da a wo bo soro ni asase wo bo soro ni asase ne epo eni de wo mu ehun ntam se ka won ntam se ebire bi ni ho biem e de ti na Yohane hu ye Yohane ni tama na Yesu Kristo de baba ebrena so iti nyame ka se ma ne ntro no asema Yohane tumi kan ya ne se obofo ne kan ya ne se ebire bi nya de ai eni ho biem ebire bi ni ho biem abisiafo wiase we yobram ne wo no ebire bi ni ho biem ade abrabo to chachayo ebire bi ni ho biem a wo ye de wo payo ebire bi ni ho biem enche Messiah no beba enche Messiah no beba se ni papa eti nyame ba asampa ben ana wan di samun krata numu a onyankopɔ se yamfa nko wiase afa na nyina ano na Yesu hwehwɛ ansa na waba ala asampa ben a adi cemetrans edu na nhyɛmunsia akɔpem du mienu no tumrika pa boboso ntentententem ne nkɔ nentem enchemu aye nsia Revelation 14:6 verse 6 na minu obafo a otu na mosoro mfimfi eti Yohane so obafo bi otu na mosoro mfimfi awukura da sempa bi Matthew chapter 24 verse 14 ni say obeka hini no wa sempa ade di wiase nyina da se so na wiere ba de aba eti the true gospel everlasting gospel aye da sempa no ade se ye ka na wiase Yesu ba sina minu obafo wo fura otu na mosoro ana Yohane suma onyame suma obafo bi ade nkransam sunku bi ade bra sa obafo no awukura da sempa bi sa obafo no kura everlasting gospel tie ni ye o ekoka kire wo na otiata so sa obafo we yasemi obafo so joma messenger o sa obafo yasemi aye da sempa no eno na sese ye ko wiase afa na nyina ansa na Yesu Kristo aba na edi sam krata na obehu no ana bonsam so se ma yankenkan obafo no jina ma nyame asempa kanfo no nyame asempa kanfo no kwafo mo nyame afre wo mo obo nyankopɔ de ne han na ma wo mo because also obafo de on the break na kwa Yohane a wodi Yesu Kristo asam ane nyankopɔ so hye ya anum asam so ne de ohunu ye nyina ane ye ma ohunu ye nyina so eto so obafo de kwa da sempa bi obafo bi antum firi soro dabi aya onyame obafo Yohane woni vision so nyame de asempa na soma na sa asempa na de soma se fa nko wiase fa na nyina de Yesu beba no enye obofo pa na firi soro beka na mo ma me mienu eti uka Malaki chapter 2 verse 7 na ode obofo gina ho se messenger osofo bi odi ni gina ho as an angel o gina ho ma messenger tedie enti na America say abisuafo uya sofo na untumi nkyerɛkyerɛ di sam krata no a onyame mfrɛw kwase because message be no onyame dia ma wa wiye brem se kone koka message be ana onyame dia ma wa wiye brem etu aso wo bofo wo tuna maso fifi okra da sempa everlasting gospel ekachi ono tiasa so o kachi mo tete asase so eni aman kusuakuo eni kasa etu sa sempa wo no onyame se yamfa ko wiase afa na nyina verse 7 na ya semba ya no ne kase tiam se etu obofo ni du asase so do ne kase tiam se musu onyankopon na musu ne bo wiase kokko se wiase nsu onyankopon no nhire ni munyam na yesu onyankopon ni munyam efise na temu do na onyankopon temu do na na munkoto de oyo soro yankoto de oyo soro eni asase eni epo eni nsu the first in this message obofo di kan den kran se mo de amaye no to nyame se yebo wiase nyina kokko se esese yesu onyankopon hire ni munyam yesu ni munyam nyame suro so ne sei osenkafo se obi a osuro nyame no ene obi nyame mra so eti yaba ba fa ni mako musuro nyankopon na mo se na ni monyam
if we say na temu odon na edai adu te se bo wiase kokose atemu odon na adu ekoso ye bo wiase kokose wiase nso nyankopon because ni patieti onyame anu asam so dodo eto obofo di kan everlasting gospel se fa nko wiase fa na nyina amai musiakuo kasa enkofonya that is the message onyame se fa nko wiase fa na nyina abusuafo yase ti radio so ne yako asempɛ so yɛmfa nkɔ sɛnta bi ɛsɛ sɛ yɛbɛyɛmmɔ ana defɛdɛfɛsɛm akorɔkorɔnsɛm ɛbɛsiw yie a ɔnyame soma ɔbɔfoɔ no mmere na miracle bi ka ho wobɛkɔ aborɔkyerɛ bi wom abona bi nsuo ne ka ho da asɛmpa na ɔde kɔ eti wɔn nsɛm a wɔka sɛ wɔasɛm a ɛkuta wo no wo message ɛkuta wo a wode kɔ no ɛnyina saa ɔbɔfoɔ nkira asɛm yi so a dada ahoɔden nim tumi bi anim to verse 8 nchemu wɔtwe ɔbɔfoɔ ɔtɔ so mmienu message ɔbɔfoɔ ɔtɔ so mmienu saa deɛ ne kɛseɛ teɛ mu sɛ Babylon kɛseɛ na hwe ase asɛteɛ ma wiase wuru sɛ Babylon bi afɔwo ɛfiri sɛ wama mama nyinaa no na saa Babylon a ahwe aseɛ no ama amama nyinaa no nadwamammɔ abufuo ɛnsa no bi eti ɔbɔfoɔ ɔtɔ so mmienu the second message onyame se fa nko wiase fa da nyina se Babylon bi afolo ese se ma wiase huru sa Babylon afolo no Babylon kese because when wiase no nadwuma monsan ebufu monsan bi na Babylon ya Babylon bay na nadwuma monsan ma wiase nyina no mabubu no na omonyi Yesu ni no eno na dia wo he on the message onyame se fa nko the message onyame se fa nko afai verse 11 9 na ọbọfọ woforo a ọtọso miensa ọbọfọ ọtọso miensa edi wachi de ne kase tie ọno so de ne kase tie mu se so bi koto aboa no ne honi de ni ka wa ba koto aboa wa ba koto ne honi na ogina gina ye wa ba ji aboa ne mark edi esi ni mu ma na de esi mu ma so ana wonsa so na de esi mu wonsa so ono na obanum nyankopon onsa obanum na bufo nsa a wo hwe ne gina akura bufo kru won mu bi na ya ya de na onyame ba ye wa ya de oja ne sofim abofu konkun ya abofu konkun no dwama nanim na ona ya de wisi ba prosoro sa fa ya de wisi ba prosoro da na ona obekoto aboa no honi obi obekoto aboa no obekoto ne honi ene obi obeji ne din na gina ya obeji ne din ya no nya ho me ya nya na ko se o ma ni nya ho me awia ne de anajo abusuafo tie ni this is the message enti so nyame na afra wo a sa wo fo mi ansan kan semi eno na sesa odiko eno na sesa odiko because eno na me yehu wiase wie ye bre eme yehu Babylon ahwe ase afi o si aboa bi baba okoto aboa no nyame no wo bi ka aboa no woni bi okoto no nyame no wo bi ka aboa no wo mark bi ogie onyame no wo bi ka ya nkyerɛkyerɛ nsɔre mai sɛ wakoto aboa no owunim so agye ne mark owunim so wakoto ni woni no owunim you don't know unim onyame ba unim eno ne the message onyame dia mayen say afa nko wiase afa na nyina eti osofo biara odifo biara ha onyame nipa biara untumi mfa sa 3 angels message obofo me ensan kransemi awie ye bra kokobon kransemi onyame se afa nko wiase afa na nyina untumi mfa nko ya Yesu mai because I had say yedeko asase bodawro asase ka ho asem because na bi Yesu meba san kransem na yedeko no ende be ma Yesu Kristo aba na san kransem na yedeko na wodi mu no ende be ma yi onipa woni mra second Thessalonians ne ka na ho asem no antichrist no ye be yi na dia pie anu na be yi na dia pie be na Kristo fo defedefe sem akrokro sem nko a tiedie sa omofo mi san kransem yi onyame de ma ne ma wieye no omo onyame de ba ma omo so omo fa sempa ne nko no tie onyankopon de tumi beka ho eto onyame sa soma another angel because message no anu hye message no anu den ewiase mpe but onyame se yamfa nko eto onyame se omo de sa sempa ne beko no abusuafo onni akukudu a untumi nka untumi onni akukudu a untumi wo ne nkwankwan Revelation chapter 18 verse 1 to 3 tie ne untumi di 70 din watwe no nkyem ba ko ba no enu machi no ya sa abofo mi ensa ni nyina de nkansam ne ba ye nachi no mehunu obofo ofuro bi a ofuro esane ba soma another angel a ofuro sane ba ye no ahoden kese ya sa angel no do ahoden kese papa nani monyam enti ya nani monyam enti asase ne hyerɛn eti asempa na ye obofo mi ensa enkansam na onyame se ye fa nko no obofo na woto so nan na wo ba no
ɔde animonyam ɔde tumi ana ɛbɛka asɛmpa abɔfo mmiɛnsa nka nsɛm na yɛde kɔ no ɔde tumi ne ahoɔden na ɛbɛka ho na atumi asɛn akɔ wiase afa na nyinaa na ɔde ɛne a emu yɛ dentie sɛ saa nka nsɛm onyame de asoma yɛn no God will give me a power tumi ahoɔden kɛseɛ ne yɛde aka na apae mu aka sɛ wahwe ase Babel ahwe ase Babylon kɛseɛ na ahwe ase na adane ahommɔne na adane ahohombɔne ɛne ahomfi atɛyɛ ɛne ɛnoma a wɔyɛ fi ɛne ɛnoma a wɔyɛ fi na ɔkyiri wɔn nyinaa atɛyɛ ɛfiri sɛ amama nyinaa nom na dwamammɔ abufuo ɛnsa no bi na asase so ahemfo no na bɔ dwaman na asase so adwadifoɔ ɛnam ntamudie ahoɔden nso nya wɔn ho ntamudie anya wɔn ho papapapapa ɔsɔfo this is the message o ɛti ɔmɔfo no wɔ adi sɛm no ɔyɛ tumi a onyame de bɛma ne mma a ɛbɛka saa ɔbɔfo ɔtɔ so mmiɛnsa ne nkransa ɛti na ɔrepeat the second angel's message ni say Babylon kɛseɛ na yɛ dɛ ahwe ase wadi kokɔbɔ nsɛm o saa nsɛm bɔ no nyame sɛ everlasting gospel say yɛmfa nkɔ wiase afa na nyinaa na ma yesu mmra asɛmpa wɔ yɛmfa nkɔ yɛbɛda na yesu aba tɛbusofo yɛbɛbrɛ saa yɛbɛhunu amane saa etu asɔfo bɔmpa yɛ no nyame mmoa na tie di sɛm nkrata na se na tumi kyerɛkyerɛ mu kyerɛ nsɔre ma no because ɛno na kasa fa wie yɛbrɛ ho yesu kɔ so na ɔde saa asɛm ne brɛ yɛn eti nsɛm a na bɛsi nyinaa na ɔde brɛ yɛn ɛnde na utu wura bra yesu wɔ honam fam ɛne bra wawu asɔre ne wasa kɔ yɛ ne nyamesu ekuta no na ɔnam nyamesu ne nsɛm pa ɛbrɛ yɛn no wobɛtumi de atoto bra na ɔte ase ho wobɛtumi de atoto bra ɔte ase ho anɔpɛ wɔ nyame nsra anɔpɛ wɔ nyame nka ho ate the everlasting gospel nyame se yɛmfa nkɔ wiase afa na nyinaa ɛyɛ ɔbɔfo ɔtɔ so mmiɛnsa nkranse no ti nyame ba yɛbɛto yɛ mo ase akyerɛkyerɛ ne nyinaa mu yɛbɛbaba ne nyinaa mu ti bosom nnuanu adi anim deɛ ti evangelist ɔboɔ ti historic adventist church wate na yesu kristo nam ne honhom so obɛyie hintasɛm akɛseɛ wɔ kyerɛsɛm no akyerɛ wo na ayɛnhyira de ama wo firi na kwai kenkan disɛm na onyame mmoa because adisɛm ɛtire baako nkyɛm mmiɛnsa sɛ ɛnhyira ne de ɔkenkan nsa nkrataa no ɛnhyira ne wɔn a wɔtie adisɛm nkrataa no ɛnhyira ne wɔn a wɔde adisɛm nkrataa no mu nsɛm na si wɔn akoma mu de sɛ ɛbrɛ na ayɛ dɛn abɛn kwasɛm onyame nti na ne mu nkyerɛ wo na ɔma wo nte aseɛ wɔ yesu kristo din mu amen 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 ɛyɛ ɛnɛ dɛn na wɔsɛ wohu saa nsɛmpa yi enti na evangelist ɔboɔ wɔn mo de nyankopɔn asɛm a ɛfiri ɔsorosoro ni ne nkyɛn ɛde abrɛ anɔpa yi wɔn nso wobɛtumi afrɛ aba sɛ wɔ asɛmbisa bi sɛ wonte aseɛ anaa wowɔ contribution bi a wobɛtumi afrɛ de aba ahomatorofo yi so ɛyɛ 0322295470 0322295471 Emre yi a wote ase yi na ɛwɔ sɛ ɔkae ɔbɔfoɔ no na wokae n'ahyɛdeɛ ne n'asɛdeɛ a ɔhyɛ toto hɔ ma yɛn ɛnɛ yi a na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yie yesu ɔreba biem ampa ɔreba biem maranata awurade bra hello nyanom no mwate yɛgye so mpakyɛ odi no baabi a ɔkasa firi okay ɛda ma ne nkɔ Nkasa Eda Mandela okay Mandela okay Saturday na ya come to Paul esatla no e ke perform na no kana ho no bi takọ media that employee bi ka for 1,000 years time and time and for eba ala Paul so saka se wa come so ni asempa na ko wi asin na ni ya yesu to be ni aba tem bia o be ni aba. Okay, yan say that say Mandela no. Anope say me kai ensem a won dia bran na me yam hyehye me anope ofrefo be no gina homa no so. Hello, please the Lord. Hallelujah. Mpacho odi ni baby a okasa free o.
me pastor ni je ni on place me dina ne John Boy me do do kuna. Okay, John, man. The radiation. Pastor Tusia mo afọ ni eni odi fata for ti mo fa ni me kira mo. E din se mo man die. Me kan hu. E kan hu. Ya be ni se din se mo man no. Yan kan o ka ti this nan. E din se mo man na ti ya any bra with Yankopon e be ba. O ti se die no bi. E ti me ti se ni ya jima. Aso fo kana na pa. Ya kana wiya. E no fo no ka. E be die no ma da kan yo. Yesu ma no atiti we bi to waba. Yo wo no. Yan yo ntam. Awba e no bi pa agina. Mam chame se bo wo so ame. Amen. Amen. Hello, when agina so no. We didn't be aka free. Open to any day cause me pacho. Ya safo. Access no make us free. Ya manenko. Kunya we man fancha soft for what as fire. So ti wa papa. Apostle justice bo papa. I'm going to show. Na this was my by teaching me any moment say asofo no say bio me to say any one say asofo no bi eluko apamda de mu kwa na say akwanche bone na dwem bone o butinti apamda de mu kwa fanche kwa no no nya me mamle mam kasa nya tintin kitande mu mi fa ni di se no think so man no because di se won ni the we some na oh na ko ko ka keri bu bia kitani ni mate di safo awai no get a medical and a medical moment to start who never far some code in a member. This is my sister from Baye. As I thought that on your man who said, and say, Papa Botini, never said that's what they do. That's a phone to see about righteous thing, blah blah. What's up with no in anything? Never done no message, no. No can quite just say this to Babe, no, who is to do. Amen. Amen. Ochina maya de yemfa nkansem enti ne aba bebo kokko no entu onkwaje eno enhye da anopa isa asema metimi aka kire no no enkase echina mesesa ene ya na wo akwanya ne se osesa efi wakwan bone no ho na wo hu se awurade no ono yin Nyankopon na won na wase yesom no anopa wia ne nwumre na se wani na hyede na pede so a eye de na la obeba biem. Hello hwane wa homa no so. Hello Mpacho we from Ejata. Eja mpacho manenkwa. Mpacho ne woi Sophia Krasama we filmi Gahamu asema wakin na minchila papa mo munchetre sa edi semi yehu Nyankopon ni nyamcheni titi manu asema no minchila mo. Okay daddy eda asen so. Ye betimi afa afrefo otwato sa ho ye ha nso de ye betimi afa ne eye mienu nso esan se ye bre no ko bebre anopa ise ye kai adisem ngoma no ensema waka no ho na ye kan ne ye ntiase ye senso onu nka nkire yen na ahinta enti ne kan se adisem anka we na wasa adifo ne kire nanso hello. Hello. Mpacho, udini bebi akasa free. Me dey antale tinje da kasi. Okay. Eno kwa sempa no sofo wokan. Se ebe na akumi se ne ma se na ye na awade ni dawim. Enti wo ba. To bi afanye na dwom se de ewie ne me ne do. Me dem ase. Ye da ase. Evangelist yamfa afrefo ni twa na se wo ase bi kan. Yo me da ase bi ne a. Am se afrefo di kan no kan se osmafo Paul di kan di asempa no kwa Arabia so many years before ansana nkramofo esomeba. No kre bra onyame frɛ Paul no. Omane kwa Ananias nkyɛn. Ti okwa Ananias nkyɛn no Ananias ko siesie no de ne kasuafo no ho. Okay, can't trust him now. Or say Arabia na Paul Cotnay. Eko suade. Okay. Eti nyese oko or the asempane ko ho. No oko suade wo ho. Eho no Cotnay. No suade so many years before ansana. Osa be kan suafo no ho. No me de asempa na ye de. Ako. Eti emanenya na adwen se Paul ko Arabia no nti no. Sabre no de asempane ko Arabia nyina dabi.
ne mo kosua de wa Arabia Bible no say ho na Paul kosua de to kosua de no oba back ebe kan suafo no ansa na suafo no de asempa ne de kwa before ansa na nkramofo no so ba ana nkramofo no so ba ya na busuafo no oma besi asempa ne kwan omo pese gospel Bible ebe ba omukrom Arabia ho biem omo pese Bible be ba ho say Paul de asempa ne koye omo gidi ya na ka den ne o de Bible ko Saudi Arabia ya chi hukum eti de ye kire ne say enkamofo na sikwan a omo pese asempa ne ba den ebe ba omo mamu na eno no onyame nam America so etu omugu emo ma beji kabima min kabima na tum na fese say asempa na nyakwan ye den enti na Egypt asore wo Egypt ye wa asore wo Egypt ye won sore ahodo bebre a ene nkamofo omaji kabima min kabima tum no say Christosum na shase ye den e ko ho ama asempa na di kan ko ni ye nyakwan ye tumi akota obofo otoso miensan kan sam no ama omo so matibi ansa na Yesu aye den waba this is the messenger onyame hwehwe say ye fon ko wiase afọ na nyina ti message mi nuano masofo no se busuafo mo ma ye mo wiase kokko ni enya sika chiriji na onyame nhira aye dia nyame nhira mo me number ni ubetuma frɛ me ebia na wonti bibia se ebia na open quotations no ebia na opese okoso ene na efia de a ana wo baabi opese me ba ni na ye ka bom sua de o ma o frɛ me baabi a me ba onti Bible bia se so afrɛ a frɛ number yi ti me number ni 0249 evangelist obo me number ni 0249 40 1248 0249 40 1248 obetumi afrɛ na yesua de mo na aboa pa nyame nhira mo Ike yeko na yeko ide na yechia se eyabotre nyame asem mfa gidigidi nko ho bia ntena se on se ye ne na ba ha ye preach am se wa ya adio bai obeka asem na etwi ni pan de o ye nka ne sa ye ni se nyabotre 2 months I dey no me na ya ko si September ending ebesua de bebre na Bible no ma kira hwe wo mu no ebeti obo aso ne akirikire mu ye na etimi aboye ene se wo yare a yare ho asem nya asem keto a fo ni hwe macro junction betimi akoto doctor Bimpon Cosmos o ho no mo afi o yare bi e da osu bia no Historic Adventist Natural Health Clinic for obeboa ma yare na se etu e de ama o ko be san kire odidie mu ene onu mu nkire kama lab ho no mo bibia ho machines ho a obetimi da so obetimi ma check kidney no ma esua ho asem ho nyina